আগত শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি আলোকেশ্বরী সমুদ্র মন্থন তু অবতরী লক্ষ্মী নাম গটি ଥିଲା ସେ କାଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଯେ ଥିଲେ ଗୋ ମାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲୁ କେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଳା ଧରି ରାଜବାଲା କେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଳା ଧରି ରାଜବାଲା ଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲୁ ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଆସିଲୁ बोलो कलार समारोह माँ के देवी भारत मुद्रा प्रदान करिसन दुख जे सुख प्राप्त हो माई गो तो जिते बेले श्री सत्यजुग थिला विष्णु और लक्ष्मी को विवाह करथिले तो तुमे सत्यजुग रे लक्ष्मी थिलो लक्ष्मी विष्णु को विवाह करथिला हां हां तो जिते बेले विवाह करले तुमे काय पुष्पर माला दे करी विवाह आइथिलो जे कहबो लक्ष्मी काय आगो के विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले केते जन तही बराती गले के वेद पाठ कले गो माई केउ भुजी बांटी थिले गो सही के कन्यादान कले विपिसर बोले बुझाओ चंचले माई गो विष्णु लक्ष्मी को विवाह करा लगी सेन होम यज्ञ के पड़ी थिले गो माई होम यज्ञ तो पढ़ाले सखा केते जण बरात आइथिले कहबो क्या बोजा निथिले कहबो भोजी खाना कले मटन कले कोनी चिकन कले कोनी पनीर कले कोनी छतु कले नहीं ई कोली जी कितने समस्त मद मांस खाई दउछन सत्य जग लक्ष्मी ऊपर बिहाती करा ई बेटा के आउ तुमर बापा किए थिले कन्यादान कले आउ तुमर भाई के सला विधा मारिथिले विष्णु के लक्ष्मी कर भाई हां हां आउ लाश के भुजी काना खाइथिलो केन पुराण रछि केन गुरु लिखिछ नै के सखा आग विभीषण बोले बुझाओ चंचले विभीषण बोले गो बुझाओ चंचले लक्ष्मी देइथिले पड़ी के ऊपरी कह कहरा शेषरी तो माई गो विष्णु लक्ष्मी विवाह चरित्र टी कह किए वेद पाठ पढ़ी केते जन बराती जाइथिले के भोजी बांटी कर खाइथिलो केनता करी तुमको कन्यादान करिथिले कन्यादान कले जे बोले कहमे गो कथाटी बाजार भीतर मीठा हला कैंसर ताल जेते लिखन जेते जो ताल के झुमुक झुमुक निकले सुंदर नहीं बाजार तो मन जानी बाजार मीठा हला ताल सागर मीठा हला नून और भोजीर भीतर मीठा हला पाइस पाइस बना लेकिन एक कथा भोजीर कथा तक बिहान इच्छर आगो कृष्णकर कथा सुनिण कृष्ण कुमारी आगो समुद्र मंथन जन्मिनी लक्ष्मी रूप धरी एमा समुद्र मंथन जन्मिनी लक्ष्मी रूप धरी सत्य जुगरे देव एवं दानव मिशिक समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन सर्वप्रथम जन्म होता पंचजन्य पंचजन्य सेटा गोलक बिहारी विष्णु नेले तापर ऐरावत हस्ती पारिजातक पुष्प जोरसोर रे जेतेबेले बिरी देले हलाहल विष मध्य जन्म होता अमृत जन्म होता लक्ष्मी भाई शशि जन्म होते महालक्ष्मी जन्म होते तो लक्ष्मी जिते जन्म हेले
ସ୍ୱୟଂ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ହଁ ହଁ ଆଗ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ଧରିର ତୁମକୁ ବରିଥିରି ତୁମକୁ ବରିଥିରି ହଁ ହଁ ଆଗ ଯୁগে ଯୁগে ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ହୋଇଥିବା ପଧନ କଲୁ ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଲା ଧରିକରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପମାଲା ଦେଇକିରି ବିବାହ ହେଇଥିଲ ତ ବରାତି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲି କିଏ ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଗୋ ମାଇଁ ରାତି କଥା ହଁ 33 କୋଟିଏ ଦେବତା ବରାତି ହୋଇଥିଲେ ଆଗ ବିବାହ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବେଦ ପାଠ ସେ କଲେ। ହୋଇଥିବା ପଧନ କଲା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାଧା ମାଇ ଗো ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ଯାଇକରି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପକେଇକରି ବେଦ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେନ୍ ବଜା ବାଜିଥିଲା ଇହାଦେ ସିନା କଲିଯୁଗରେ ସବୁ ମେଲୋଡି ମାନେ ବାହାରିଲେ ସତ୍ୟଯୋଗୀ କାଣା ଏନ୍ତା ବଜାଉଥିଲେ କେବଳ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ବୀଣା ବାଦ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହାଘରଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ତମକୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ କିଏ କାଣା ଖାଇଥିଲ ଗୋ ମାଇଁ ଆଗ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଆଗ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଣ ବାବୁ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହୋଇଥିବା ପଧନ କଲା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାଧା ମାଇ ଗো ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ ବରୁଣ ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ ଶଶୀ ଶଶୀ ବୋଇଲେ ଜହ୍ନ ଜଗତର ପିତା କିଏ ଜାଣିଛ ଜଗତର ପିତା ଲିମ୍ ପିତା ବୋଲେ ବାପା କିଏ ଜାଣିଛ ଜଗତର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛି ସେଇ ଜହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ के ସମସ୍ତେ ମା ବୋଲିକରି କହସନ୍ ତେଣୁ କରିକି ସେ ଜହ୍ନକେ ସମସ୍ତେ ମାମୁ ବୋଲିକରି କହସନ୍ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛି ସେ ଜହ୍ନ ଆସିକି ସଲାବିଧା ମାରିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାବୁ ଗୋ ମାଇଁ ଗো ଆଗ ଅମୃତ ଖାଇଣ ବାବୁ ଗୋ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଗ ହରି ବଂଶ ହରି ରସର ଗିରିଧର ଲେଖିଲା ହୋଇଥିବା ପଧନ କଲା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାସରୀ ଗো ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା।